प्रिय भाई और भौणी माने 76तम पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर आपण मानकु मोर अभिनंदन जनाउछि। प्रत्येक ओडिशावासी देश तथा देश बाहर रहुतबा प्रत्येक भारतीय को आजिर दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा। राज्य में शिक्षा क्षेत्र में अद्भुतपूर्व परिवर्तन होगाकू जाउछि। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि करने 2 दिन तले गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति निया जाइछि। एही विद्यालय गुड़िक अत्याधुनिक व्यवस्था परिपूर्ण रहिबो एवं आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे लेखाएं विद्यालय प्रतिष्ठा हबो। एथिपाई आम सरकार 12,000 कोटी टंका खर्च करिवे। एहा सहित निपुण ओडिशा, पीएम श्री योजना, ऐतिह्य विद्यालय योजना आदि विभिन्न कार्यक्रम माध्यम विद्यालय गुड़ी को उत्कर्ष केन्द्र में परिणत करने पदक्षेप मान निया जाउछि। यह व्यतीत छात्र छात्री मानक दिया जाउतबा मध्याह्न भोजन रे अतिरिक्त 1 टंका वृद्धि करा जाइछि। देशर छात्र और युवशक्तिर विकास रे गुणात्मक शिक्षा सबुठारु महत्वपूर्ण। यही उद्देश्य रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूतन शिक्षा नीति 2020 प्रणयन करिछंती। एथिरे शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय करिवार योजना करा जाइथिबा बेले मातृभाषा रे उच्च शिक्षा हासिल पाई मध्य व्यवस्था रहिछि। आमे जानू जनजाति माने आम राज्यर मोट जनसंख्यार प्राय 1/4। समानंकर विकास बिना राज्यर विकास असंभव। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वदा जनजाति मानक सम्मान प्रदान करने अनेक पदक्षेप नहीं। भगवान बिरसा मुंडांकर 150तम जयंती जनजातीय गौरव दिवस भावे पालन करी जनजाति मानकर 6,640 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प गुड़िकर आरंभ करिछंती। एहा सहित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना माध्यम आदिवासी मानकर सामग्रिक विकासर लक्ष्य रखा जाई अछि। एहा भितरे केंद्र सरकार ओडिशा पाई प्राय 20,000 कोटी टंकार 8टी नुआ रेल लाइन प्रकल्प मंजूर करिछंती। वर्तमान ओडिशा रे प्राय 73,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प काम जारी रही। बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगीर रेल लाइन प्रकल्प शेष पर्याय रे पहुंची पारिछि। सड़क क्षेत्र में मध्य ओडिशा को 20,000 कोटी टंकार 4टी प्रकल्प मंजूर करा जाइछि। मोर दृढ़ विश्वास केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलित उद्यम आगामी 5 वर्ष आम ओडिशा पाई भित्तिभूमिर सुवर्ण युग हब। डबल इंजिन सरकार ओडिशार विकास को द्विगुणित करिबो एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही। आमर गाँ गुड़िक हेउछि आम देशर आम राज्यर आत्मा। आम जनसंख्यार एक बड़ अंश गाँ मानकर ही बसवास करती। गाँ मानकर विकास ही ओडिशार विकास, देशर विकास। सेथिपाई आम सरकार विकसित गाँ विकसित ओडिशार परिकल्पना करिछंती। गाँ मानकर भित्तिभूमि विकास पाई वर्ष को 1,000 कोटी टंका लेखाएं 5 वर्ष रे 5,000 कोटी टंका विनियोग करा जिवो। गाँर विकास पाई प्रकल्प गुड़िक ग्राम सभा स्थिर करा जिवो। गाँ हेउची विकासर चाबिकाठी। गाँर लोकमानंकर हाथ रे विकासर चाबिकाठी मध्य रहिबो। स्वाधीनता संग्रामी माने आमर चिर नमस्य। समानंकर संग्राम, त्याग और देश प्रति थिबा अवदान को सम्मान दे राज्य सरकार समानंकर पेंशन परिमाण को वृद्धि करिछंती। जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे जो माने संग्राम करी देश रे गणतंत्र पुनर्प्रतिष्ठा करिथिले समानंकर बलिदान को स्वीकार करी राज्य सरकार मिसा आईन रे बंदी होइतबा संग्रामी मानकर पाई मासकु 20,000 टंकार पेंशन व्यवस्था मध्य करिछंती। आज भली एक पवित्र दिन रे समानंक प्रति आम सरकारंक विनम्र श्रद्धांजलि। ओडिशार जनसाधारण स्वप्न को साकार करिबा पई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण सहयोग जोगाई दौरान
ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ପୂର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ନେଭି ଡେ, ଡିଜି କନଫରେନ୍ସ, ଜାତୀୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ଉତ୍ସବର ବେଳ ନୁହେଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ କିପରି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଭଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆପଣ ତଥା ଭାରତୀୟତାକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦାୟାଦ ରୂପେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇବା। ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ଆହ୍ୱାନର ପାହାଡ଼ ଆସି ଠିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଭଳି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।